Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Kivu News Today Télévision, votre chaîne en ligne depuis la République démocratique du Congo. Suivez-nous sur toutes nos plateformes Facebook, Instagram, anciennement Twitter et YouTube en écrivant Kivu News Today TV et retrouvez l'actualité en continu sur notre site internet www.kivunewstoday.com. À Goma, chef-lieu du Nord Kivu, les autorités locales poursuivent les sensibilisations pour la prévention contre la maladie à virus Ebola. Après le quartier Keshero, Katembo Isevisa Abraham, bourgmestre adjoint de la commune de Goma, a échangé ce jeudi 21 mai 2026 avec les cadres de base du quartier Katindo. Objectif, rappeler les mesures et précautions à prendre pour lutter contre Ebola. Désiré Kadakala, chef du quartier Katindo, affirme qu'avec la population de son entité, toutes les mesures nécessaires ont déjà été mises en place afin de limiter la propagation de cette épidémie. Kwanza namshukuru burgomestre makamu wetu wa komine yetu ya Goma ambaye kwa sasa alikuja kutembelea kata hii la Katindo ambalo lilikuwa bado halija kupokea kiongozi kama huu ambaye alitutembelea leo. Ya muhimu sana tumempokea, ametuzungumzia maneno matamu sana. Ametuzungumzia juu ya uongozi bora na kukazia uongozi ndani ya cadre de base, na amezungumzia vingine saa vile leo malali ambayo inapatikana leo. Ameendelea kuzungumzia wa cadre de base na kuwapatia hiyo message na gizi ya kushikinga ndani ya hii maugonjwa, na ameongelea ingine point ambayo ya lazima sana, namna gani ya kujitegemea na namna gani ya kuendelesha mamiradi ambazo chama yetu inatarajia kufikia. Hili swala la Ebola katika kata ya Katindo mnahimiza namna gani? Je, wakaji wamepokea ujumbe na wanaheshimisha mikakati? Bwana journaliste, wakaji kupitia wa cadre de base wanapokea ujumbe kuhusu hii sensibilisation, na kwetu wakaaji wamekwisha kujipanga sawasawa na kufata hiyo njia ambazo viongozi wa kata wako na wapatia. Shambura kizunguka huko na huko, kunako manyumba, kunako mabare, kunako vilabu fulani fulani na kunako maduka ndani ya kata la Katindo, wamekwisha kukamata hiyo kitu kwa kuinstale makit fulani fulani kwa kubare hiyo malali ambayo imetafuta na inakamata hiyo njia ya kutafuta kusababisha mambo fulani fulani ndani ya mji wetu. Ujumbe kwa wakaji wako? Na ujumbe ambao natoa kwa wakaji, waendelee kwa kutujia kama kunakuwa shida watujie, na kama kunakuwa information fulani fulani watujie, sababu sisi ni viongozi wao na sisi ndipo tunapaswa kuwapatia na kuwajia kuwazogelea ili tusikie yale ambao wanapitia. Kiongozi, asante. Nashukuru bwana journaliste. Le bourgmestre adjoint de la commune de Goma a poursuivi sa descente dans le quartier Lac Vert afin de s'imprégner de l'application de ces mesures. Katembo Isevisa Abraham en ont également profité pour s'épancher de très près sur d'autres questions liées à la vie des habitants, notamment l'éducation et la santé. Asante sana. Tournée ya leo ilihusu mambo fulani fulani. Ya kwanza ilikuwa ni kuzungumza pamoja na cadre de base ambao ni cadre de base wa quartier Katindo, na ya msingi ilikuwa ni kujua namna vile ya kubasensibiliser juu ya ma mesure preventive kuhusu virusi vya Ebola. Ndio kwa maana tulisensibiliser namna watu vile kujikinga, na après pale tuambia pia madifficulté fulani fulani ambazo zinawakumba ndani ya quartier Katindo. Bakatonesha probleme zimoja sana, bakatu expose pia probleme ya masomo ambayo ni Institut Karibu ambayo iko no conventionné, iko officiel. Na hile njo ilitutuma baada ya kupata hii malalamiko ya Institut Karibu, ikatusukuma tufanye descente mu quartier Lac Vert, précisément kwa masomo ambayo inaitwa Epe Bulengo, ambayo ilikuwa ba déplacés de guerre ambao balikuwa bakitoka pembezoni huko na huko, ambao balikuwa bakiishi ndani ya makan. Alafu wakati AFC M23 na libéré ville de Goma,
aba deplace de guerre ikakuwa bakarudi nafasi ambapo walikuwa wametoka tayari, sababu usalama umesharejeshwa huko na chama cha AFC M23. Alafu masomo ikakuwa abandone. Wakati ilikuwa abandone nao pia ili tusukuma tuweze kufika pale kusudi tu répondre, tuangalie namna vile batu banaweza kusaidia hii masomo ambayo ni institut karibu. Et pia kuna masomo zenyewe zili accueillir ba déplacer malgré ba déplacer de guerre balirudia. Kuna masomo fulani ambazo ziko tellement peuplé. Donc classe moja mnapatikana watoto mingi sana zaidi. Liangalia mapipitre aussi, kuangalia kwenda kujifunza namna vile tunaweza kusaidia kuchukua pipitre zimoja kuliko ziharibikie kwa ile nafasi, sababu iko deja abandonné. Kuna mapipitre zimoja ambazo tayari zimeibwa. Tumekutana pale sur 28 salles, kuna bakia masali kidogo masali 9 salles yenyewe kuna pipitre zingine uwezi wamesha kubeba. Alafu tuliangalia ulezi bakie pale zinaweza kusaidia masomo ambazo ziko na besoin. Mikakati fulani tutaizungumza pamoja na burgomestre wa commune de Goma kusudi tupate decision final kuhusu tusaidie hizo shida fulani ambazo tumezikutana kwenye milie wala kwenye usultani wa kwetu. Kuhusu hili swala la watu kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola, kwa nini mnasisitiza sana kwa hii mikakati? Kujikinga ni kukinga wengine, kujikinga ni kuponya, kukinga ni kujisaidia pia. Ndio kwa maana tunatia hiyo mikakati na tunatia nguvu zetu zote kabisa kwa kusensibiliser raia kusudi ugonjwa huu wa virusi Ebola isijipropage ndani ya vile yetu ya Goma na pia ndani ya province ya Nord Kivu, pourquoi pas mu nchi yote mzima. Alafu tunakinga kusudi tukinge watu wengine ambao bado hawajaathirika, na pia na sisi pia tusiathirike na hivyo virusi. Ndio kwa maana tunasensibiliser population kusudi wa respecter ma mesure barriere ambayo tayari imewekwa pamoja na viongozi ambao ni wa chama chetu cha AFC M23. Kiongozi, tunasema asante. Nami pia nakushukuru bwana journaliste. Pour Mwaka Kubuya Jean, chef du quartier Lac Vert, les mesures barrières contre la maladie à virus Ebola sont essentielles pour protéger la communauté locale. Tulianza kusensibiliser kwanza wakaaji juu ya virus Ebola, tuwa faire comprendre que ile epidemie n'existe, na mwa ile sensibilisation tuko maintenant mfaze yenye bako banafanya execution juu ya ma mesure barrière. Na yani kuma mesure barrière tuliwaambia wako wanavala makashne, a part makashne wakuwe kuwa na mambegeti wanatia ndani maji, wanakuwa na malave main pour que hiyo virusi isiende iko inajipropage ku wakaaji wengi. Ni kuwajulisha ya kwamba tena mu Lac Vert tuna fasi nyingi zenye ziko mafasi malie public, entre autres tuko na Lac Kivu kwenye kuko wa pêcheur. Tunalomba hiyo nafasi nayo wakuu viongozi watusaidie kwa kutia ma mesure barrière pour que tuone gisi wakazi wasipate na virusi. A part Lac Kivu tuko na Lac Vert, nayo nafasi hiyo iko frekante na watu, italomba nayo wakuu viongozi wawaze pour que tupate vyombo vya kutia ako. Na tuko na Lac Noir ku niveau ya Buhimba. Ni hiyo bwana journalist. Vipi wakaji mnapowatolea ujumbe wanaipokea namna gani? Je, hizo mikakati wameziweka katika matendo? Ndio bwana journalist, yani saa yenye tunaambia wakaji wako wanapokea hiyo message, na kuko wenye wiko deja wiko wanakuwa wanatia ma mesure barrière. Donc washaanza tia ma mesure barrière, wenye wa restaurant, wenye wiko wanaingia kuma boutique, tushaanza wanatia hiyo ma mesure barrière. Ni ujumbe gani unatolea wakaji? Ni kuambia wakaji wa comprendre que virus ina existe ya Ebola, na tunawaambia wa respecter ma mesure barrière pour que kusikwe propagation
ya virus. Ni hiyo ujumbe yenye tunatumia wakaaji wa respecte ma mesure barrière. Bwana chef de quartier, asante sana. Asante bwana journaliste. Signalons que ces descentes effectuées par le bourgmestre adjoint de la commune de Goma s'inscrivent dans le cadre de la politique de proximité prônée par le mouvement révolutionnaire AFC M23 qui place l'homme au centre de toutes choses.